اردو اور پنجابی کے مشترک الفاظ کے ویڈیو سیریز میں یہ ہمارا دوسرا ویڈیو ہے آج کا. آئیے پہلے اس کی ہیڈنگ پڑھ لیتے ہیں. پنجاب وچ نامزدگیاں داخل کرن دا عمل مکمل. پنجاب وچ نامزدگیاں داخل کرن دا عمل مکمل. پنجاب میں نامزدگیاں داخل کرنے کا عمل مکمل. نامزدگیاں یعنی نومینیشنز، نامزدگیاں داخل کرن دا عمل مکمل. نامزدگیاں داخل عمل مکمل. نامزدگیاں داخل عمل مکمل. نامزدگیاں نامزدگیاں نامزدگیاں. داخل 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 داخل. عمل عمل عمل. مکمل مکمل مکمل.